गाइस केनता अच्छा आशा करुच्छे समस्ते भल। आज का दिन जो बहुत वर्षा अच्छे आज डेट थी आज हूँ 2 तारीख और वर्षा पान तो बहुत लगी पड़ी घर तो बाहरी नहीं हबार क्या करब को हम बाहरी कैसे दिन करवार और वर्षा लगी तो किसी काम बता दी कैसे दी जय आसी नहीं हबार देखे वो भिउटा केनता लगी ठीक अच्छे। এটা ବର୍ଷା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛେ এটা ଘଣ୍ଟେ ଛାଣିଲା ପରେ ଫେରି ବର୍ଷା ଏଟା ଆସିଛି ଏଟା ଆସିକି ମୁଇଁ ବାହାରି ଯାସି ଆଉ ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖେ ଦିନ କେସି ବାରିର ଭିଉ ଦେଖ ଏଟା ମୁନଗା ଶାଗ ମାନେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଟା କୋଦାଲ ବଜୁରା ଅଛି ବାକି ପଚାଳେ ଭିଉଟା ଦେଖି ପକାବେ ଏଟା ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପଡୁଛି ଘଣ୍ଟେ ଛାଣିଲା ପରେ ଫେରି ଅଧା ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଛାଣିକି ଫେରି ବର୍ଷାଟେ ଆସୁଛି। এটা বিলে ছুয়া আছে আমার ঘরে এটা দেখছ যে ছুয়াকে দেখছি বিলকুল বাহার নেই এটা বহুত ডেঞ্জর এটা বিলে ছুয়া আছে যে বিলকুল বাহার নেই ছোট ছোটটা তার মা হ্যাঁ তো 3টা অছন নৌ লাগি পড়িছে পুরা বিলে মানে যে পুরা ভিতরে ন আছে দেখি পক এটা ভিতরে দেখি কেনতা অছন যে মহা মুশকিলে বাহারবার লাগে